batata na bamama na tangu yai beto zola kubanda kilokole ya beto na kombo ya Yesu Kristo inakele fumu na vulisa beto. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Amen. Na ina betu ya soke na kutelama na kuyimbila quantique numéro 11 kintwaji. Zulu saimbi la funga ekazi zanzani iti zamumu ikwini mazulu etoto Tabidise ikutuzola kame Kutusuye na kuyani Tabidise ikutuzola kame beto kusambila nzambi tata beto na mazulu o matondo nange fumu ya beto samuti ngekele nzambi yina batangu nyonso ngeke na kutana katikati ya beto matondo samuti na pipa ya imekuluta fumu onge vandiki na beto si na ve peut-être bayankaka zola kufa na isa pongi me na suka yai ngeme kuyonzika jaka beto dibundu yange o tata matondo kemboso yange zitisho yange na tangu yai fumu beto zola ti peve yange ya longo ya kutwalisa lukutukunu yai na nzila ya bangibudulu na nzila lusambulu na nzila kuwa mambu yange bika ngemo sifumu kubaki fuli ya tete ngevo na beto na mbatukuliti na sukunu na kumbu ya Yesu Kristo ina kile fumu na mvulisa beto. Amen. Amen. Batata na mama tangu yai beto komase kuyabasana otuka matondo na ina ngeme kubika inzo yange ngeme kuzenga pongi na kukuza kubabwa na fumu yange yakele mambu vramo ya kuyangalala Yesu me kuyamba beto imeni ni ina dibundu ya zambi mbote beto nyoso mbote jaka Yesu matondo ngizulu ya mbote na beto nyoso dibundu ina beto mikwiza bika tata nzambi ina meku yonzika beto ontukani ni mosi ku sala nyonso na kakati na beto alors beto kenda kuyimba nzimbu na komisa teknike beto ke kupesana bambote kaka na meso na nzila ya kuyangalala Butweka mulanga ndani ya Yesu Butweka mulanga ndani ya Yesu
Kuyamba ina beto meku yamba sana beto meku kozimba na ve bapangi ya beto na mabwale ya nzenza kuna na Amerika na Japon na France na Kuwait na Chine na Canada na Californie na Suisse na Suède na mabwale ya kaka beno ba Congolais ya ESA na boko kuna na diaspora en tout cas bika lulendo ya nzambi ya kuvanda na katikati ya beto ina beto commencer kuluta na verset ya beto du mois ya avril yai ni mama Lucie ke na kupesa beto yao mambo ya nzambi ya ngola yai yakele na wazole wa Korinto kitabu ya 5 kibuku ya 11 ikuma vomundu wena mukristo yanzi insemono ya mpa ya nkulu ya mana vyoka ya mpa ya vinga na si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Na ina beto commencer fioti na kuna tama kuwa mambo ya nzambi beto kita kulomba na mama Longi mama Milandu sikama Helene na kusambila beto ke kusambila nzambi ya longo nzambi ya nkenda nzambi ya nzitusu tangu ya ngome kulunga yinangelela kumonikisa lulendo yange na kuzonza la katikati ya beto na nzila ya ndongolo ya mambo ya nzambi ebigage kutualisa kisielo yange na peve ya longo sabuti na inza betu ya kuzungudulwa na bampeve ya mutinu na mutinu kena kukakitila beto kuwa mambo ya nzambi kena kukakitila beto lenda kuwa mebetu kena kusajila yave kena kukakitila beto sabuti beto kukituka na nzila mambo ya nzambi mekilokola bekulonga Yesu Kristo bigage kulonga beto na kuvuza lulelo ya satana kena kuzimikisa beto sabuti kukakitila beto na nzila mambo ya nzambi biga lulelo kujala beto kutangula mambo ya nzambi na kukituka na kusajila yao sabuti beto kota na nkemo ya imfu na imfu na kumbu ya Yesu mwana ya nzambi. Amen. Amen. Beto yonso oke kutelama samna kuyamba mambo ya nzambi na cantique numéro 59 strophe ya tete na ya tatu. Beto bantu baba todo sakumuna mambo yange inakeli makelika
matondo fumi ya beto bika mpeve ya longo ya zonza ya duma ne katika cha beto na kumba Yesu. Amen. Amen. Mambu ya nzambi batata na mama ina beto mekuzwa na calendrier biblique ya beto na kilumbu ya mercredi 21 avril 2021 kena kati na mukanda ya Matthieu chapitre 13 verset 10 jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 13 le verset 10 jusqu'au verset 11. Et intu ya jambo bamekupesa beto ni yai Christ en nous l'espérance de la gloire. Kristo kati na biso elikia pona kembo. Kristo na kati ya beto ni kivuvu ya kukota na kembo. Bika beto kutanga mambo ya nzambi na Matthieu 13 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Amen. Amen. Batata na mama awa beto lina kupesa mwa suteme na texte lina beto kutanga la parabole du semeur zingana na mtu inakele za kukunda. Alors beto mezaba mambo ina bame bokila zingana. C'est quoi une parabole? Une parabole, c'est un dicton ou une histoire qui illustre une vérité spirituelle. Ceux qui ont le discernement spirituel peuvent la comprendre, mais ceux qui sont dépourvus ne le peuvent pas. Alors zingana yakele yina mambo ina baki na kulakisa beto mutindu histoire. Kuna jambo ya muzindu yake kuna. Alors si pevi ya longo yake na ngena kuzaba yao asiki pia. Niba yina baki na pevi ya longo baleza na comprendre mambo ya parabole uzingana na tangwina baki na kuzonzila yao. Mais si pevi ya longo yake na en tout cas na uzaba yao asiki pia. Na taxa beto na suka yai batata na bamama. Yesu yina beto ya kuzati yani voliki na campagne d'évangélisation. Yani ki en pleine campagne d'évangélisation. Yina babantu mingi kwizaka, babantu mingi babekatuka na bakote bamekwiza samna kuwa Yesu. Yina Yesu meku basika alors na yinzo yani meku vwanda na kati ya barque ou ya na pirogue. Na pirogue samu na kulonga mambo ya zambi. Alors yina beto mekutala awa Yesu kena kulonga jaka kulonga baou clairement ve. Jésus ne leur parle pas clairement mais utilise des paraboles. Yesu yani meku utiliser parabole na kuzonzila na bayina tuizaka mingi sana kuwa. La parabole qu'il utilise est celle du semeur. Dans Matthieu 13, 4 à 9, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils le levèrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Des épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles entende. Ni mambo yina Yesu meku zozila na bayina kwizaka na zingana yai. Alors mambo yai mutu na kuzaba yao na suni asiki mpya sababu mambo ya zingana kena na kubokila une sagesse na kati ya muntu esi nikani pevya longo lena kusalisa nge samu na kuzaba yawe awa aussi ba disciple aussi ba aussi vraiment ba me kuzaba ve explication
ya zingana yai. Et c'est pourquoi na tangu ina babantu mekuvutuka bamekwenda alors babilali ya yandi na ba croyant ya kaka bamekuza pene na Yesu. Bamekuyifula yandi. Samuna nyiki gemezozila bao na zingana. Samuna ko create différence katikati na babilali ya yandi. Yile baza baka Yesu. Ina baka kiminu na Yesu Kristo. Na bayina kuizaka kuwa mambo ya zambi samu china katikati ya bao kuna bafarizien aussi vali kuna bascribe vali kuna do banganga zambi nenene ba vali kuna mais ba aussi na kozaba zingana ya asiki mpia. Alors ni na Yesu meku pesa ba mvutu kele na verset 11 jusqu'à na verset 13. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et qu'à eux, cela n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Amen. Amen. Ni réponse ina Yesu meku pesa na bao. Et na réponse yai Yesu meku fungula en tout cas ba pensée ya babilandi ya yandi na ku rassurer bauti. Alors beno kezaba ba mystère ya mazulu ya nzambi samuti beno ke na tima ya kufunguka. Beno ke na tima ya kufunguka. Beno meku njima munu timukele mwana ya nzambi. Beno kena kiminu ina kena kusota tata nzambi. Voilà ina Yesu meku zonzela bao. Même si babilandi zabaka mbote ve zingana yai mais ina Yesu meku pesa bao mvutu. Alors mesalati en tout cas mémoire ya bao ya kufara kufunguka samu na yiki samuti bake na tima ya kufunguka. Samuti bake na kiminu. Ce n'est que le chrétien qui croit en Jésus, qui écoute et accepte la parole de Dieu et qui les met en pratique et qui peut comprendre le mystère du royaume de Dieu à travers le Saint-Esprit. Ni pevya longo kena kusalati ngemu kwa Kristo ina ngeme kujima Yesu ina ngeke kuwa mambo ya nzambi ina ngeke mendi mayawu ina ngeke na utole en pratique ni ngeke zaba ba mystère ya mazulu batata na ba mama si pevya longo kena ngemu kwa Kristo ve na kuzaba ba mambo les choses cachées les choses mystérieuses na tika nzambi asiki beto baka kifani ya Joseph ina vwani meko ndima nzambi vwana confiance na nzambi beto meku ati ni yandi meku interpréter rêve ya pharaon ya vwani kive na kisunya ya live na kimutu ya live mais ni nzambi pega nzambi vwana yete pourquoi alors Joseph commencer na ku interpréter rêve ya pharaon nzambi keto zila kabeto na nzila ba écriture Gebe kumeta la muntu kile kusolika kaka bamambo vraiment bamambo kili mais or yake na jambo ke kuna ni pevi alongo kile na kuutiliser mutu na njila ya charisme ya yandi alors mutu commencer na kuinterpréter écriture batata na bamama ce sont les choses mystérieuses ya nzambi ina muntu akisuni ina kuzaba yao vile nzambi kezo jila usina beto na njinga ya mazulu le langage céleste bitakuwa tangu na pevi kenda kuduma babantu kenda kuzonza na njinga ya mazulu ebe yankaka baka na kuinterpréter oh quel mystère vraiment quel mystère nzambi ya beto kele nzambi ya moyo ya makelika mongemi kwa Kristo ngevana mentama na Yesu Kristo il faut ngevana pene na Yesu sabutingeza ba makilika mamambo ya kubumbama. Alors Yesu mezona baou mais ceux du dehors les orgueilleux dont le cœur est fermé incrédules et qui ne cherchent pas Dieu ceux-là n'ont pas la connaissance du mystère du royaume de Dieu. Donc bayina bakele tama
Baina bakele na orgueil na kat na bao. Baina bakele ma incrédule kako ndiwa isuve. Bao na kuzaba wa mystère ya Nzambe asiki mpia. Et c'est pourquoi mon frère et ma sœur, ndiye fona vie orgueilleux na kima ina ngeme kutambula. Ndiye fona vie orgueilleux na siki ya kisalu ina yisume kupesa ndiye fona vie orgueilleux même si ngeme kwenda na bole anzenza ve vana mutu ya kukuluka samuti ya makelika Nzambi ke bumbaka na ba mambo ya yandi na ba bantu ya orgueilleux. Mais si kele humble na kukuluka Nzambi ke kublakisa nange ba mambu ya mazulu ya yandi. Ceux qui sont humbles se repentent et croient, peuvent comprendre le salut et l'acceptent. Ni balina nakati na kukuluka ya bao lakini bakenda ku vela majela bakenda ku na kulomba lembo na sika ya Nzambi bame kunjima Yesu motini fumu na mvulisa bao ni bao bakikuzwa en tout cas mazulu ya Nzambi ina kubumbama samu na bao. Na verset 18 à 23 de Matthieu 13, Jésus explique la parabole du semeur. Samuti Yesu mekuzonza na zingana mais awa yani commencer kupesa bao explication ya parabole ya semeur. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence, c'est parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est lui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et en donnant 100, un autre 60 et un autre 30. Voilà l'explication ya zingana yina Yesu. Mekuzonza samo na le semeur yayi. O batata na mama. Awa le semeur yakele Yesu Kristo. Ni mutu ya bilanga yakele Yesu Kristo. Alors la semence mbuma ina bakenda kukunda yakele mambo ya tata Nzambi. Samuti si mambo yina. Alors meku loswa nakata batima yakele mpasi nakati ya muntu. Mais si mambo ina meku kisika nakati na tima ya makelika muntu kele na kuyangalala. Les sols représentent les différents types d'auditeurs. Awa batoto kena kulakisa catégorie ya batima, catégorie ya babantu. Ina puiza kata na Yesu ke na kulonga mambo ya yandi. Les oiseaux qui mangent les graines, c'est Satan qui enlève la parole de Dieu dans les cœurs. Betemekuati mutemendo kunda nanzila. Alors bandeke mekuiza bamekuja yake kifwani ti Satana. Si mutemekuwa mambo ya Nzambi, Satana kile kuiza na kukatala yao na kati na tima na mutu samuti mutu kuwa mambo ya Nzambi ve. Bien-aimé, sans Jésus dans la vie d'une personne, la personne est semblable à un navire sans gouvernail. Si you kile kati na tima ya mutu ve na kati kimina mutu ve mutu kile motini bateau ina en tout cas moi akime fioti ina kile kuna manima kuna yao gouvernail. Donc yake motindo bateau sans gouvernail samuti Yesu kile na kati na tima yange obubu yayi. Comme à l'époque de Jésus, il y a de ceux-là qui ont des cœurs comparés à un seul Dieu. Yake na baina bubu yayi motindo tumekuwa na zingana
baba de kabaki na tima vraiment ya ngolu, malgré les prédications, malgré les séances de prière, malgré nyonso, en tout cas baba tuina na ku garder mambo ya nzambi na batima ba asiki mpia samuti tima ba yake le motindi toto ya ngolu. Il y a des cœurs pierreux dépourvus de racines. Yake batima kaka yake motivu ditadi kulancer semence yame kukubwa na vizuri ya ditadi en tout cas mais nakujwa racine asiki mpya saboti alors semence ile dave na évoluer na kisika ina ditadi kele donc batima kaka bubu yayi comme à l'époque de Jésus yake ba kaka même kwa Kristo même si la même dit Yesu mais comportement ya baou vraiment yake pour refléter ve tibaki baba na nzambi il y a des cœurs épineux yake ne batima ina yake le na basende mambo ya nzambi lenda na kubwa mais basende na yake na étouffer. Qu'est-ce qui étouffe ton cœur mon frère bubu yai? Est-ce qu'il y a que les mambo ya richesse? Est-ce que y a que les mambo ya orgueil? Est-ce que y a que les mambo ya souci? Est-ce que y a que ba mambo motindu ina nakata kizingo nge kena ku étouffer mambo ya nzambi nakata tima ya nge mosi mekuzaba nge mosi ke pesa mvutu. Il y a des cœurs pleins de fumier qui donnent des bons fruits et en abondance. Oui, ya bakilika bubu yai ya kele badeba kwa Kristo ya kaka bake vraiment tadi bamekutela manakata kiminu ya bawo bake na kutela kata kiminu bamekunjima kisali ya Yesu bamekunjima Yesu sabuti yake na kutalana na kata kizingu ya bawo. Mon frère ma sœur wapi kote ngekele na mambo yai ila beto kena kuwa malumalu yai. Oui, na parabole yai Yesu yani talaka nakata tima ya bantu. Ben kaka validi vraiment na tima ya mbote. Mais ben kaka aussi validi vraiment ba orgueilleux. Batima kukangama. Ni na Yesu wetu bauti. Bawo bake na meso. Mena kutala asiki mpia. Bawo bake na makutu. Mena kuwa asiki mpia. Samna hiki. Eh bien, ils voient Jésus mais ne comprennent pas parce qu'ils sont dans des loges, dans de la magie, dans des pratiques fétichistes. Ben kaka bake na meso me bake na utalave bake na makutu na kuave sabuti babe kukangama na mamambo ya inza na kati ya loge sabuti kuna na kunjima Yesu Kristo asiki mpia na kati ya magie na kati ya pratique ya bamikisi. Oh merci ngeme kwa Kristo ngeme kumakuna zabati ngeme kumatama na Yesu Kristo ngejaka na kuzaba les choses mystérieuses ya nzambi na katikati yange na kata kizingu yange na kata kiminyo yange asiki mpia tata na mama. Ce n'est pas Dieu qui ferme les yeux des hommes, non plus lui qui leur cache la vérité spirituelle. Il veut que tous les hommes comprennent et que tous soient sauvés. Dans 1 Timothée 2, 3 à 4. Ce sont les hommes eux-mêmes qui prennent l'initiative de fermer les yeux et de se détourner de Dieu. Nzambi zola tiba bantu nyonso bavuka. Meni beto mosi ba bantu. Beto meku kanga meso ya beto. Beto meku kanga makutu ya beto. Sabuti beto kuwa ve. Bayan kaka na kutala babe yadi couleur yake rouge ba metala bien na mi couleur rouge mais ina yake tala no yake jaka rouge ve yame kuma bleu yake jaka rouge ve yame kuma noir adi bodusi kama et pourtant Yesu kenda kulakisange en tout cas makelika na kulonga mambo ya nzambi mambo ya makelika. Mais babantu akaka bakena ku renverser pyramide na mambo yai. Non mon frère ma sœur. Na kilumbu yai ya mercredi. Ina Yesu mekuzola tibetu kwa mambo ya yandi. Yakile moto ngekituka. Samuti.
le kuvanda mwana ya nzambi ya makelika ila Yesu lenda na kuyambange aussi na kusala ngezaba mbote ba mambo ya kubumbama. Jésus dit à ses disciples: mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Oui, ngeina ngemekangama na tata nzambi kila kuvana katakiaje sabuti meso yange kila kuconfondre ve makutu yange kila kufunguka samna kuwa njinga ya tata nzambi bika tata nzambi sasa beto na njili ya mambo yayi na kumba Yesu Kristo. Amen. Amen. Beto commencer foti na kukwenda kumanisa kutukunya beto tuka beto zula kuzonza na beno jibundu nyoso tuka beno futuka na kiyenge ya fumu ya beto zula aussi baina banzenza beto beno kunata bambote ya paroisse ya Mayangi na kati bayinzo ya beno na kati makande ya beno na beto mekuzima na veba pange ya beto kuna na bwale ya nzenza ina beno kita kuwa beto obika lusa komuni ya nzambi ya kubumba beno ya tata beno batango nyoso bika bitu sambila nzambi tata beto na mazulu matondo na nge na tango ina beto mekumanisa bikutukunu bika tifumu Yesu Kristo nge mosi na bokilaka beto nge vutuka na beto mosi na mosi na babisalu ina beto kukwenda bayakaka bakana kutekisa fumu na zandu bayakaka kisalu ya maboko nzambi yavana ba chauffeur yavana ba maçon seigneur bikati ngesa tata beto nyonso na kilumbu yayi wangula nyonso ya satana na mantwali ya beto nzambi beto zola tiba mbasi yange pipa na tangu fumu bakubumba beto matondo na tangu ya ifumu beto yola kuyonzama na lusambunu ina ngeku longisaka na mabilandi yange. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tika toyamba mapamboli ya Tanzambe. Tika ngolu na kolo Yesu Kristo. Bolingo na Nzambe tata oyo atalisi yango na ikulusu na kopesa mwana na ye pe bo sanganya molimo mosanto
ezana biso ebatela biso epambola biso na ba famille na biso nyonso na misala na biso nyonso utalelo ti batango nyonso na kombo ya tata ya mwana pe lisangani ya molimo santo. Amen. Amen. Yavandiki mosi na babiselo ya Nzambi na paroisse ya Mayangi, Pasteur Florent Kanayi.